Ta. Yun na. C. Ayaw. G. V. G. Asa mo guys? Ato guys ta. Nahihigante ato. Hadlok rin. Dyan na ron. Ano oh? Picture na. Asa man ka buang? Are na yung kong billboard. Are. Anak. Hoy, asa day mo? Tato tayo, gante. Dali. Ikaw una. Dali. Dali, hapit na. Kulira, kiung. Injure. Dari. Anak. Hangad. Mana? Uy, na nagpicture. Ano to? Take on to. Giant to. Kuda. Big giant. Ari kong. Dali, ilabong mo ito. Ayan, giant. Ay, pila. Guys, kita nga ng tao na sobrang laki. Yan o. Sana. Dali. Ha? Ato. Asam ka to? Asa man ka ani rata mong book? Picture ta.